ቅጣት አንቺ ኩዊን ነሽ። የቀጠሮ ጌሙን ኩዊኗማ እኔ ነኝ። ተያ አይዋሽ ዴ ውሸት አያስፈልግም። እሺ ሁለተኛ ቅጣት ሁለተኛ ቅጣትሽ ደግሞ ጊፍተሮተ ፎሎ ጎዳ ጋይስ ጊፍተሮተ ፎሎ ወይኔ ብሬ ትላለች ከሰጠችኝ እኔም ፕሮፋይል አላለችም ባይቀይር ምን ትላለች እንዴ? አልቀይርም። በጣም ትልቅ እንዴ አንቺ እኮ 100 ኪሎ ትሆኛለሽ። እንዴት እኔ እኮ 55 ኪሎ ተሸከሚኝ አላልኩሽ። እኔ ገና ብዙ ነገር ይጠብቀኛል። እንኳን አንቺን ልሸከም እንዴ ምን ሆና ነው? እሺ እንደውም ልቀይርልሽ ፕሮፋይል ማረገው እንደውም ልቀይርልሽ የኔ የሜሪዬን የሊልዬን የዜዶን የኪዳኔን እዚህ ጌም ላይ ማን አስተዋጽኦ ያበረከተው የ5 ሰዎችን አቀነባብረሽ አንድ ላይ ፕሮፋይል አድርጊና ለ24 ሰዓት ሁለተኛ ትጫወቻለሽ ወይስ ልትወጪ ነው? በመጀመሪያ ምን ነው ላትቀጪ ነው? አይደለማ ቀጥተሽ የምትወጪ ሆነ እንዴት ይሆናል? ሄዱዬ ይሄ ቆንጆ አንድ ጌም ተባብለን መስሎን እና ቀጥተሽ ነው እንዴ የምትወጪው? ታዲያ እንዴ ተቀጭና እሺ እንጫወታለን። ግን ተቀጭ ማን ነው የጋይስ? ይሄ እኮ ውሸት ነው። ይሄ ሰው ያውቃል። የቀጠሮ ጌም ይኸው ሄሉዬ የቀጠሮ ጌም አሸንፈሻል። አንቺ ኩዊን ነሽ። ሄሉዬ የቀጠሮ ጌም አሸንፈሻል። አንቺ ኩዊን ነሽ። አይበቃም? ኩዊን ነሽ የሚለውን ነው የፈለጉት። አንቺ ኩዊን ነሽ የሚለውን ጎበዝ ወሪ ኮሜንት ሆነ ወንስ ታብታቡ እፎይ አታጎዳ ዮኪ ሞቹፍ ታኝ ይችላል። ምን ተደን አታሙ ጉዳይሲ ጎበዞች ሜምበሯን ሄሉኮ ዶላን ከኛ ዋቃ ጋይስ ታብታጎዳ ዝም በይ አንቺ። እሷ አላሸነፈችም። አንቺ ዜድ ደግሞ አታሽቃብጪ። ዝም በይ። ምንድን ነው እሷ የምታሸንፈው? እኔ ነኝ ያሸንፍኩ አልኩት። እኔ ነኝ በቃ አለቀ። ምን ጉድ ነሽ? ኤሊሊ ሰጋና ኮምሽን ወርቅዬ ትንኪ ወልገርጋራ ሲዲ ፋም ያከመው ፕሊዝ ትሪፕል ቲም ወርክ ሂዱበት ጋስ ትሪፕሉን ሂዱበት ቴንክ ዩ ሶ ማች ቴንክ ዩ አሉ ወልገርጋራ ፋሚሊ እንዴ ከሰነ አይ ጋስ ትሪፕል anything is triple anything is triple ነቀቡ ጅራቡ ቱፋፊ ነቀቡ ደማመለከ እንገዳ ሰነ ፋሚሊ anything is triple ጋስ መተጋገዝ እንደርስባታለን ይስተግላብ ሰዲን ወልገርጋራ ጨረሰች። ዜድ ጨረሰች እኮ ወዮ ግላቢን ቀምኑሽ ያማ ማሪ ምን አመለጣት? የኔ ወርቅ ስማም የኔ ስፍስፍ የኔ የምትበይ ታይሚንግ ጋስ ታይሚንግ ተጋራ ፕሊዝ ወልገርጋራ ፋሚሊ ተጋገዙ ታይሚንግ ፕሊዝ ጋስ ታይሚንግ ስናይፕ ጌም ኒ ሞማ ድራኮን እንጅር ድርቃም ሞቹ ቀም ነበር ሞሙንስ ንጅርቲ በይና እንጀና ውሳት አፍታብ ጎዳ ማልታ ተሳ ወይ ኤሰቲም ባውሶ አማ ኦሶ ሲነሞ ቴምባ የው ጊዜና ሞ ደሞ ይና ደባዋና ከናንተው በር ካይስ ማልዳን ይወን እንዲ ስንት ሀብታው መጎዳ በቃ በይና እንጀናቲ ኑቲስ ፑሽ ጎዳ ማጅራ ግን ማል አንቀደንዳ ነምኒ ደም ጭራበር ታብታብ ጎዳ ኖ ፋሚሊ ቱ በይ ጀናና አርሰንበር ደንቆሮ ሆቱ በይ ምን አይነቱ ነው? ሳነቴሮ ሚጃምና ማልሁን ገዋን እሺ ጋይስ ኤሊሊ ቶርባ ናፍቀና ኤሊሊ ቶርባ አናሲ ቀጠቀጠው
guys wal gargaara baqa duune wallahi amma duune jira takkiti kana yoo dhammaasi wal gargaara sadini family yoo jiraatan family tiyyan eessa kuttan yoo jiraatan wal gargaara ara family wal gargaara khofla dhisaati ay thank you so much wal gargaara me waan ma qabdani wal gargaara sudaatinada thank you very do sadini wal gargaara family duma eega jirani ay zaare taqattaqatku bakana la duma taragzuma kalalu arabu ya khenya mit family na fakate bakka ay arabu yanki ya mit bakka ya family tiya Finfine. Thank you, Finfine. Guys, wal gargaara. Finfine, guys, please. Gift Finfine akalafatti namne. Finfine maalat qalda aydellam, guys. Surprise na gudi bar. Family kiya khawaga sadi rabbi. Guys wal gargaara dumarat takkan muni. Guys wal gargaara. Guys gifting Finfine kalafati man wal gargaara timing family. She one thing glavin injuru family. How we follow good Finfine follow good top hero nama jirunde follow good guys aka mom nishi wal gargaara please isin guya guzu tabacha olte glavi wal gurate glavin qabdi niti wanta kan gamno khale gaming tabanni arran dufe kono mangizi undu sinu wetani mi wayni kasaru demna baqa arama kush malata baqata lubu rifensa khiyajechu qibati hambarchika jedamtu beeta tadur biyara anu rifte saninin why Finfine biya bagoti lafa bako Finfine anduro thank you so much thank you ya Finfine guys dubbin fitne sani qibati saninin lammat gore maxxanse jechuun rifeensa kee asit jigeeti asitti mallat godhe gizeen fooxaa irratti fadhu lafatti maxxanee hafee jechuudha. Malee malaaxaa miti shi rifeensa hin qaba. Eshi amma takka jirra wallahi family. ማኪ ማጨለም አይቻልም ብለሽ እንዳታጨልሚ አላጨለም ጎመኔ ቤት ምንም አልተጨለመም ጨለማ ይዘልዳም ጋይስ ተኪቲ ተና ዱአቲ ነው ሞሲሳ በቃ ተኪቲ ተና ደቤ ፍራ ባሰ ካለች ተና የመጀመሪያውን ምን እንጠቀምበት የመጀመሪያው ደብል እዚህ ጋር ምን እንጠቀምበት እሺ ጋይስ አማ ወልቂጣ ጅረላ አማ ተከተክ ዋን ጋይስ አፋን እንግሊዝ ፋቲን ይሁን አፋን አረባቲን ዋህደ አና وبنت دي جلابي ني فلته واي فاميلي فولو ولي فكل اشي اندي مالي نيكم اندي مالي فاميلي boy yo adaba mudi ma yechura mo martu marti
Insodaatiin ashoo wal gargaara family wayyo. Gilaavii irratti wal gargaara ililiin kayna family. Ililiin kayna gilaavii irratti fayyadama ami gilaavii. Family gilaavii fayyadama. Tokko jira amma yoo namootiin adabamna gilaavii fayyadama. Bali. Thank you so much guys wal gargaara please. Akka gilaavii keenya daleeniif madooshaan irratti darbaa jira. Laala gilaaviin akka daleeniif. Guys. እሺ ኢሊሊ ሰገድ ፋሚሊ ነምኒ ሰገድ ኢሊሊ ሰገድ ፈና ግላቪ akka daleenu jira godhan. Guys ammas adabamu deemna nafakkaata jira wal gargaara amma lamaani wal gargaara family lamaani wal gargaara mi hundi keessanu team work godha ay maksha qaqatame amalle guys lamaani wal gargaara mi wayyo dile guys ma wal gargaara koy wal gargaara mali kuma soddoma seente jirti ara wal gargaara hundi keessanii dhaqqabna mari wal gargaartan Bali thank you so much mangisti gilaavin qabnu family gilaavin qabnu haye ililin kayna gilaavi kanara fayyadama guys hin dhaqqabna gilaavi fayyadama ilili ma kanitan qoy gilaavi irratti أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله guys gilavirat ililu makhanitan mani koy أعوذ بالله بقى أما كانت adabamni بقى أما ما نقول أسئلة ما والجرجار عايزين أي يدلي أما ما نوي يمي أما دبمو ديمنا يشوك عالتي كنتالا دي بس اديتي في شنطة تناولين هاي جرابي نجرمي Gilavi ninjuru family. Enyuma tarike kana jijjirame maanno heenan tarike የሚቀይር ሰው enyu sena hojjetame amma barni gilaavin kuno gilaavin jiraara lama walirra gadhiisanii fayyadama guys gilaavii lama aara wayne good gilaavii ma walitti walirra gootan haye gilaavii fayyadama